Breaking news. I have successfully made a free water pump from an infinite generator. Do you want to know how I built it? Let's see how I do it. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow untuk konten lebih lanjut tentang teknologi dan inovasi. Sampai jumpa di video berikutnya.